pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti kako ćete prepoznati da u vašemu tijelu kronično nedostaje jedan izuzetno bitan vitamin koji se naziva vitamin A. I kada govorimo o vitaminu A, govorimo o vitaminu koji je top mastima, što konkretno znači za adekvatnu apsorpciju u vašemu tijelu su specijalno potrebe masnoće. I to je ono velikih preporuka kada uzimate vitamin A, da ga apsolutno uzimate uz zdrave masnoće, specijalno razmišljate recimo o ekstra djevičanskom maslinovom ulju, kokosovom ulju, avokadovom ulju, bademovima i sličnim zdravim uljima, jer ćete na taj način pomoći puno bolje apsorpciji i dati ćete šansu vitaminu A da značajno funkcionira u našem tijelu na onaj način kakav bi zapravo trebao. I mi da ga u našem tijelu adekvatno razgrađujemo, uz masnoće on treba i druge minerale i same vitamine. I mi kada govorimo o vitaminu A, on dolazi u dvije karakteristične vrste koju mi danas itekako dobro poznajemo. Prvo razmišljamo o nečem što se naziva aktivni vitamin A koji se naziva retinol. Dolazi iz hrane životinjskog podrijetla i vrsta je unaprijed formiranog vitamina A koji tijelo može izravno koristiti. I druga vrsta je provitamin A ili karoten koji se dobiva iz voća i iz povrća, šarenih boja. I to je onaj dio vitamina A koji se u vašem tijelu mora pretvoriti u onaj aktivni oblik vitamina A. Dakle, imamo previtamina i aktivni vitamin A koji se naziva retinol, a drugi se naziva naravno sami karoten. I mi kada zapravo razmišljamo, vitamin A se stacionira u našem tijelu u najvećoj koncentraciji praktično u jetri. Dakle, razmišlja se otprilike 70 do 90% vitamina A mi nalazimo naravno u našoj jetri, kao što je jedan od onih najbitnijih organa našeg tijela. I mi kada razmišljamo o samome vitaminu A, on je izuzetno snažan antioksidans i presudan je za održavanje našeg cjelokupnog zdravlja. Ne samo da igra ulogu održavanju vaše kože zdravom, već je ključni faktor u prevenciji bolesti, imunitetu, pa čak i zdravlju vaših kostiju. Nedostatak ovoga vitamina je prilično učestal i ovo što je jako interesantno za reći. I kasnije ćemo reći naravno koji su glavni simptomi nedostatka vitamina A. Jedan od glavnih razloga za funkcioniranje našega oka biti će upravo vitamin A. Ne znam jeste li ikada razmišljali, ima jedan dio našega oka koji se naziva retina. A imate jako veliku poveznicu između retine i retinola koji je aktivni oblik naravno vitamina A. Mi kada govorimo o samom vitaminu A, on se putem krvotoka dovodi u stražnji dio oka koji se naziva retina. Tamo se pohranjuje te pomaže oku vidjeti specijalno tamnije nijanse svjetla. Zato se hrana bogata vitaminom A zapravo koristi kod ovih vrsta naravno problema. I to je jedan od onih prvih razloga kako ćete primijetiti da u vašem tijelu nedostaje vitamin A. To će biti problemi sa vašim vidom. Specijalno sa nečim što se naziva noćno sljepilo ili mi to još nazivamo ovu vrstu bolesti oboljenja. Sferotalmija, to je zapravo jedna vrsta bolesti i oboljenja kada vi niste u stanju ili imate problema jako sa noćnim svjetlom. To možete primijetiti recimo kada vozite auto, vam sa suprotne strane dolazi drugo vozilo koja ima upaljena svjetla, vi praktično onda ne vidite ništa, niti lijevo niti desno. I uglavnom generalno razmišljamo da vitamin A igra ključnu ulogu u zdravlju našega oka. Pa onda potencijal svih onih bolesti i oboljenja koji se nazivaju makularna degeneracija, katarakta, suhe oči, recimo glaukom i slične vrste bolesti i oboljenja, vi ćete imati upravo ukoliko nemate kroničan nedostatak vitamina A. Dakle, on je jedan od najbitnijih vitamina za funkcioniranje našega oka. Isto tako vitamin A igra ključnu ulogu u našem imunitetu jer smo rekli da je jedan snažni antioksidans, odnosno djeluje protuupalno. Posljedice svega ovoga, ukoliko nemate vitamina A u organizmu, puno jednostavnije ćete se boriti protiv, puno jednostavno ćete oboljevati od bilo koje druge bolesti i oboljenja. Mi kada govorimo o vitaminu A, on je specijalno ima receptore ovdje gornjim dišnim putevima. Dakle, u ovoj sluznici nosa, usta i ždrijela imate receptore gdje se može akumulirati vitamin A i on nam štiti tu našu sluznicu ili barijeru gornjih dišnih puteva. I naravno, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina A, možete očekivati puno veće probleme sa gripama, virozama, recimo upalama sinusima i ovim infekcijama gornjih dišnih puteva.
Isto tako, vitamin A ima receptore u samom probavnom sustavu. Ukoliko nemate adekvatnu količinu vitamina A svaki dan, možete očekivati puno veće pogoršavanje problema sa probavom. Pa onda tu razmišljamo ulcerozni kolitis, recimo Crohnova bolest, napuhanost, nadutost, žgaravica, gastritis ili bilo koja probavna tegoba. Ukoliko nemate vitamina A, ide na puno goru perspektivu. Isto tako, jedan od onih krasnih načina sprečavanja nastanka nečega što se naziva hipertireoza, odnosno prekomjerno lučenje hormona same štitnjače, ide sa aktivnim vitaminom A. Dakle, razmišljajte da vitamin A vam je jako bitan za funkcioniranje štitnjače. Ukoliko ga nemate, imate puno veću perspektivu nastanka nečega što se naziva hipertireoza. Kada nemate vitamina A, dakle, specijalno djelujete na funkcioniranje vaše kože. Vitamin A se prepisuje često u borbi protiv akni bora i izuzetno ima moćna svojstva u funkcioniranju samih kože. I to je jedan od onih razloga zašto vi uzimate vitamin A, nevjerojatna mogućnost smanjivanja bora, ali isto tako, ukoliko imate akne, mitesere, imate recimo problema sa suhom ispucalom kožom ili imate one bolesti kože koje se nazivaju rozaceam, psorijaza, ekcemi i dermatitisi, oni puno puta idu u puno gornju perspektivu ukoliko nemate vitamina A. Dakle, vitamin A se značajno može pokazati u poteškoćama sa svim ovim kožnim bolestima oboljenja. Dalje, kad razmišljamo o vitamina A, on ima izuzetno antikancerogeno djelovanje, specijalno razmišljamo da je on bitan iz te perspektive. Isto tako potiče zdravlji rast kostiju, kose i zubi, jer u kostima retinol je potreban za proizvodnju crvenih krvnih stanica i što je izvanredno bitno za reći. Dakle, vitamin A potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica, odnosno hemoglobina, a rekli smo puno puta željezo i hemoglobin u krvotoku vežu se i onda kasnije se kao kisik raširuje po cijelom našemu tijelu. Ključan razlog zašto ćete vi imati adekvatnu količinu kisika u tijelu i proizvodnju crvenih krvnih stanica će biti apsolutno vitamin A. Ukoliko ga nemate, ova situacija se naravno pogoršava, možete imati nešto što se naziva anemija i slične vrste problema. I kada govorimo o vitaminu A, on izvanredno pomaže u smanjenju nakupljanja lošega kolesterola, pomaže u rastu i razvoju, što je izvanredno bitno za reći i što je još jedna situacija ekstremno bitna. Ukoliko imate kroničan ili nedostatak vitamina A, puno lakše ćete oboljeti od infekcija plućnog sustava. Dakle, sve one bolesti kao što su upala pluća, tuberkuloze i emfizemi idu u puno gornju perspektivu. Dakle, možete očekivati u kroničnom nedostatku vitamina A problema naravno sa plućima i ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina A, on definitivno sprečava čak nastanak kamenaca u mokraćnom sustavu, potiče plodnost kod muškaraca i žena, izuzetno je bitan za funkcioniranje samih bubrega. I ono što moramo razmišljati, čak o kroničan nedostatak vitamina A se može očitovati u djece da imaju problema sa samim razvojem. Dakle, zaostajanje u razvoju, rastu kostiju, mišića, ligamenata i zglobova može biti kroničan nedostatak vitamina naravno A. I kada razmišljamo o vitaminu A, rekao sam da je vezan za samo probavu. Ukoliko ga nemate, vaše probavne tegobe mogu ići na puno goru perspektivu. I naravno, kako je vitamin A vezan za plodnost i samo začeće, vitamin A je neophodan za reprodukciju kod muškaraca i kod žene, kao i za pravilan razvoj kod samih beba. Ako imate problema sa začećem, nedostatak vitamina A može biti jedan od samih razloga. I ono što ćete očekivati isto tako, možete imati, rekli smo, suhu kožu, ispucalu kožu, recimo suhe use, suhi jezik, to sve može biti razlozi ili simptomi da imate nedostatak vitamina A. Ukoliko naravno imate neko od ovih simptoma, ne bi bilo loše provjeriti možda pretragama i onda uzimati adekvatne preporučene dnevne doze vitamina A. Jeste i namirnice koje su naravno krcate sa vitaminom A. Ono što ću vam, rekli smo, preporučiti, kao što sam i na početku emisije rekao, vitamin A dolazi u dvije forme, dakle nešto što se naziva retinol i nešto što se naziva naravno karoten. Sami vitamin A kao retinol dolazi iz formama životinjskog podrijetla, tu jedete namirnice organskog, recimo mesa, piletina, puretina, recimo govedina i slično. I kada razmišljate o namirnicama koje su krcate vitaminom
vitaminom A kao u karotenu. Dakle, razmišljate o mrkvi, špinatu, brokuli, apsolutno batatu, batana tikvica ima izuzetno velike količine vitamina A svaki dan. I ono što razmišljamo kada uzimate dodatke prehrani, nekakva preporučena dnevna doza. Za muškarce je oko 3000 internacionalnih jedinica svaki dan, a za žene negdje oko 2300-350 internacionalnih jedinica svaki dan. Dakle, govorimo za odraslu populaciju, za trudnice recimo to je puno veća doza, čak oko 4000 i više internacionalnih jedinica. Dakle, vitamin A je jedan od najključnijih vitamina za naše zdravlje, kao što sam puno puta rekao. Dakle, vitamini su nutrijenti koji mi specijalno osim samog vitamina D praktično ne možemo uopće proizvesti u našem tijelu i zato ih moramo svaki dan uzimati da bi ove sve situacije se bile normalizirale i da bi poticale naše zdravlje na najbolji mogući način. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama. Iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanal. Naravno pišite mi, naravno komentirajte sve ove moje video zapise, vidim da veliki broj osoba naravno interesira kako ste vi primijenili sve ove zdravstvene moje preporuke. Pa eto i to nije loša dakle, preporuka ovoga tipa. Do druge teme, lijepi ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji, najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.